गए हुए कल को भूल जा और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। हेलो फेसबुक पेज यूज करा मानु और फेसबुक प्रोफाइल चला मानु खान वीकली 10 चैलेंज थाका तो कोन बा बेसी टेंशन करे होले भी वीकली चैलेंज फेल करा तो इको प्रॉब्लम नाय इदु कारणी टेंशन नकरबी वीकली चैलेंज दिया तो होले फेसबुक यूजर खान एनकरेजमेंट एकता আছে किदिया चैलेंज থাকিব মখান কি হলে বি চ্যালেঞ্জ কিদিয়া থাকিব ইটো ফুলফিল করবে ট্রাই করে থাকে কিটা ইটো ট্রাই করব মখান এফপি ইউজার খান ইমপ্রুভ হবো ইটো কারণে হি উইকলি চ্যালেঞ্জ তো দিয়া আছে ট্রাই করবি চ্যালেঞ্জ কিমান আছে পারিবলে ট্রাই করবি হলবে না পারিলে বি ইগু নহয় টেনশন নকরবি কোয়া সব মানুগে समझ रहे हो आप समझ रहे हो